ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተከታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ትኾና ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ፍቕርን ክትህልውለይ እንዳተመነኹ ናብቲ ሎሚ ሒዘ ዘለኹ ዝተፈላለየ መደባት ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል أربعة مسكرم كل تشحن عسران حموشتن بعل مولد النبي لعلوة سبب سلطان منجستن جنبارن أب إرتراز مدبرم دبلوماسياتن بأشحات زقط أرم منا مسلمنان أبسترخ بلو أجات أمي أب أسمرا أم مسجد الراشدين بمفتي شيخ إرترا سالم إبراهيم منفساوي تقول تخايدو كتسيلنا ون كبران انتقاتلتي فلفل تي في نأمل علم زركب كمون أو استهجر نزركب منا مسلمنا روح سعيد نبل هجراويت غانتا إرترا أتلتيكس ناب طوكيو جابان هجراويت غانتا أتلتيكس إرترا أب طوكيو زكاير عالماوي ودر أتلتيكس نمستاف زاد اللي مدلوات بمقبار أبلعول ترزي بقعات كم زلا هزباوي ركبات فدريشن أتلتيكس حبيرو هجراويت غانتا أتلتيكس إرترا حقيفاتهم زلا أتليتات أتليت دولش تصفو أم نايدك أنستيو ماراثون أتليت سامسوم أماري أم نايدك تبعتيو ماراثون أتليت عقبة كبرم رؤسهم أم نايدك تبعتيو ماراثون أتليت عبلولوم ماريو أم نايدك تبعتيو ماراثون أتليت برهانة أجاي تغلي أم نايدك تبعتيو ماراثون كم أون أم ناي 10,000 متر وددر بأتليت مرهوي مبرهاتو كتوادا دريا أم ناي 5,000 وددر أتليتيكس ون بأتليت سامسوم أمانيل كتوادا دريا سلازين هاجراويت غانتا إرترا صبوق عدل انداتمننا أزي بلوز زغنا وتيت نخمصو ون سناي تمنيتاتنا كنገልጾሎም ንፈቱ أب هاجرنا إرترا أبناء كل تشحن عسران حموشتن كرامات أبوزح كبابيتات إرترا بفلاي أب كبسات الدماء صبوك كرامات يهرم كم زلوا يتحبيرو كم زي أبزي فيديو نعزبو زلنا أب كتما أسمرا تمال ربع عجانو جوز الزنبة زمسجن متن زناب كم زنبرة من جتاتنا أفا بريس كاوش تعدى حبيرو مالوو زي أب فيديو نريو زلنا سئلي كاب FAO زتوسديو سلازي كبراتن كبرانن حرستاي حريسو نابقفو نخوتو زمسجن صبوك كرامات يتصنحمو زتزرو أخالي يخونو تراتات أب صبوك درجة يركبو انتخونا جن سياق معتيد كيمتن كله حرستات بقبو تقلاتيفهم نابقفو كأتوون ناي كرامات فرد خاموم كحبسو أب ساعتو نابقفو كأتوو دقيمنا نلابو كاتسيلنا بكال مدب كبلوكمي دقيم سناي مكتتال زينا لمعات نمسرح منبري أبايتي زحقس فابريكا نورا هنصوتو أم زامي ركب أم استبهالتو مكرو معبولات هاقرات مس انعقل سوقمي أم محياس من نبابرو هزبي معر مسم مسرات دول محبراو أقول قلتكو قعزو كن رئي نخل اتمنتايسي وحسنت محبراو أقول قلت كي ترقاقت زحاش من نبابرو هزبي كفتر أزيو أتقام سلازغونه ازي كينو فلسفنا أبايتا زترقاقت حقيو أبز حلف عمتات من قصي إرترا جزيف باجت بمسلعة أما حبراو أقول قلت رؤي لوتي أما نبابرو هزبي كرئيو زغقلو عبيتي بروجكتات أبقيسو كسرح تسنحين اللون قلا أبنتات نايزيهم عبيت عيوتات دما ها زرقحت تحت قرصاوي مراقبيتات أو اشتاقر زت أموتو صفحتي بروجكتات لا زرقح ستة طري ماي ها زرقح أقول قلت ساعات ما معبال حرشاو نتفتاتن وحسنت مقبن زرقح أقول قلوتات عنان تمرتن بمسرت قبل علي تناديقهم زلو مقوتات زوم حموش سنة تبتات زياتهم عندتات قطبة إرترا تبايلهم كتقاسي يخولو زوم بروجكتات أمز زامس بوتحو نقلطف قطبة وعبيت سرت كوينهم زقل قلو تحت بايتات واردهم كنبل نخل أبز حلف 10 وحدا أوارحات من قصي إرتران زبي إرتران تكبارنا يزوم بروجكتات زياتهم أبفتنة يكون أبقصفهم بعد في كم زو السخو بمقبار أب أهلا خسرح يركبو نزيك قلتو زخولو مخنياتات دما اتحدا أقديم تقليص زولو مخنياتات كخون كله اتخلق إدما قلتو فوتيت نايزوم بروجكتات زياتهم بقتا مسكو طباوي رقات زوبانان هاجرنان سلازتا أساسريو من چين أقفا برس بسنكي زيتوعي بوليتيكاوي قعزو ويكا سوقمي أبوليتيكاوي قلولاو آتي زركب قول عبشاشا عقلون دات صبابو كهوتتي زوعل زلو نزيز استوعلو زتفلاليو بوليتيكانياتات إرترا ون حتير زخونا قبر ملسي أما هابي ركبو أمباسادر صوفيا تصفى مريم أبقات إكس نمرخ جوجل باتومي كن مشارختون جغرافسي بعلا هاريما بعلا تقوي كيكونوكم أدب حزو ختبل ترير قبر ملسي هباتهم أقنع أمباسادر صوفيا بزي زرق زلو كونتات ون فامباير إيتوبيا تفرسولو ساعتات اندا قربيو زتفلاليو حبريتات تالو نابتم حبريتا قبلكم دقي مسناي مكتتال درجة عبدانو نتم زعتقوا نتم زخدنو وصوم رسعوا مسكانن وقينو توتام برجميرو نسيطان عمينو عندو نقريو أقيدو
መንእሰያት ክልል ዓፋር አብዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምዃን አንጻር ህፃን በሻሻን ጉጅሉን ቃልሲ ከካይዱ ሙሉእ ምድላዋት አጻፊፎም ኣብ ተጠንቀቅ ከም ዘለዉ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓቢሮም ኣለዎ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ወይ ከዓ ውድባት አንጻር ቆልዓ በሻሻን ጉጅሉን ዝተፈላለዩ መጥቃዕታት ኣብ ምውሳድ ዝርከባን ሓድሽ መጥቃዕታት ንምኽፋት ዝዳለዋ ዘለዋ ጉጅለታት እውን ከም ዘለዋ ተረጋጊጹሎ እንተቲ ናይ ፌስቡክ ንፉዕ ደራሲ ናይ ሓሶት ክኢላ እሱ ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውጻእ ዝተፈላለየ ከድሕኑኒ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ቃላት ካብ ምፍናው ዓዲ ኣይወዓለን ዘሎ እስከ ክነሓቶ ሕቶ ህዝቢ ድራር ዕለት ድዩ ትርኢት ድሮን ሓሶታት ቆልዓ በሻሻ ይቕጽላሉ ሕጂ እውን ብዘይ ክዳን ካሽንን ባህሊ መራሕቲ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ቀረባ ግዜ ታሪኽ እንተተወኪስና ኣብ ግዜ ደርጊ ታንክታትን መዳፍዓትን ኢትዮጵያ ዝመርሕዎን ዘካይድዎን ዝነበሩ ናይ ከቢድ ብረት ክኢላታት ካብ ሰራዊት ደቡብ የመን ከምኡ እውን ካብ ኩባ ዝመጹ እዮም ነይሮም እንተቀጽልና እውን ኣብ ግዜ ወራር ወያነ ውልዶ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ መቐለ ኸይዱ ነቲ ልዕሊ 3 ዓመት ኣቕፂሩ ዝነበረ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ደምሰሶ ካብ ሩስያን ዩክሬንን ብሚሊዮናት ገንዘብ ዝቆጽርዎም ዕሱባት ገይሮም እዮም ነቲ ኩናት ቀጺሎሞ ናይዚ ኩሉ ምኽንያት ኢትዮጵያ ካብ እትፍጠር ብዘይ ደገፍ ናይ ወጻኢ መንግስቲ ክትቆውም ስለ ዘይትኽእል እዩ እዚ ናይ ሕጂ ተረኛ እውን ተኾነ ከም ኣቦታቱ ብዘይ ዳንጉኡ ክፍክር ንዕዘቦ ኣለና ግጭታት ደርቅን ብልሹ ምሕደራን ብዝጠንቁ መነባብሮ ከቢሩ ብጥሜት ምስሊ ሰብ ተቐይሩ ኣብ ዘለወሉ ብናይ ሲንጋፖር ኢማራትን ቱርክን ድሮናት ተሓጊዝካ ምስለኻ ምስራሕ እንታይ ይብልዎ ኣየኽየይ ሓንጣይ በሻሻ ደረጃ ዕብዳኑ ነቶም ዘዕተቕዎ ነቶም ዝኸደኑ መሶኦም ረሲዕዎ ምስጋኔን ወጊኑ ቱታምበር ጀሚሩ ንሰይጣን ኣሚኑ ዕንዱ ነገር እዩ ኣጊዱ ቀጺለውን ኩብራትን ኩብራንን ካብ ሓቂ ስለ ዘይክወል ሓቂ እንተቐበርካያ ንሕጂ ጽባሕ ግን መዓልታን ሰዓታን ሓልያ ስለ ትወፅእ ሓቂ ኣይትድምሰስ ሓቂ ኣይትብለል ሓቂ ኣይትኽወል እዚኦም እዮም እቶም ሕጂ አንጻር ኤርትራ ዝተፈላለየ ኩናት ክንፈጥር ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና እንዳበሉ 10 ግዜ ከም ነፋዒቶ ሕብሮም ክቀያይሩ ዓቕሎም ጸቢብዎም ዘሎ እዚኦም እዮም እቶም ሙሩኻት ገለ ካብ ዝበሎ እዚ ሙሩኽ ናባኹም ከብሎ በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት ጦርነት ተጀመረ ተጨፈጨፍን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ኩብራት ተኻታተልቲ ከምዚ ክንሰምዖ ዝጸንሐና ብሕጽር ዝበለ ኣብ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣነ ቡሬ ነይረ ክፍለ ሰራዊት ትእቱ ትጨፍጨፍ ዝኾነት ቦታውን ክፍቲ ኣይረኸብናን ብምባል ነቲ ዝነበረ ሓይልን ትብዓትን ቆራጽነትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዘይልቡ ነቲ ሓቂ ደርጊሕዎ ስለዚ ነቲ ትማሊ ማሪኹ ዝፈነወካ ሕጂ ደኣ ምስ ጎልበተን ምስ በልጸገን ብኹሉ መዳያት ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ እዋን እንታይ ክትገብሮ ስለ ትኽእል ኢኻ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውጻእ ሃሎው ክትብል ትውዕል ዘለኻ እዩ እቲ ናትና ሕቶ ስለዚ ዓሪፍካ ደቅስ አንተ ኮኸብ ሰሜን ማዓረይ ርኢኻ ዘይትዝከብ ምቹቲ ሃገረይ እንታይ ክንኮነልኪ ትደሊ ንዓና ኣሚንኪ ደቂስኪ ህደሪ አንተ ኮኸብ ሰሜን ማዓረይ ርኢኻ ዘይትዝከብ ምቹቲ ሃገረይ እንታይ ክንኮነልኪ ትደሊ ንዓና ኣሚንኪ ደቂስኪ ህደሪ ቀጺለውን ኩብራትን ኩብራንን ተኻታተልቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ንስርዓት ቆልዓ በሻሻ እቲ ዝማህመንን ዝደኸመን ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልጽዎ ንዕዘብ ኣለና ቀጺለውን ኣብዛ ቪድዮ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል ከምን የመነጨ እንደሆነ የበታችነት ስሜቱ ላይማር ይችላል ችግር የለውም አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እንትና የኢትዮጵያ መሪዎችም ብዙ በትምህርት የናጠጡ አይደሉም ሂስቶሪካሊ በተለይ ወደ ኋላ በመናደበት ጊዜ በዊዝደም ነው ብዙ ነገር እንትን ያደረጉት አሁን ያብይ ችግሩ ምንድነው የበታችነት ስሜት አለው ጀዋር እንዳለው የበታችነቱን ለመደበቅ አላዋቂነት ይሰማዋል አላዋቂነቱን ለመደበቅ ደግሞ በዛ ባላዋቂነቱ የበታችነት ይሰማዋል ያንን ለመደበቅ ደግሞ እንደ ሜተድ የወሰደው ዲሰፕሽንን ነው ማታለል በፖለቲካው ስትወስደው በዲፕሎማሲው እኮ በምትመለከትበት ጊዜ አብዛኛው ዲሰፕሽን ነው ዛሬ ያለውን ነገም አይደግም ለጊዜው በዛች በወቅቷ ላይ በተንተን ባለች ለማታለል ይሞክራል እንግዲህ አንዱ ትልቁ ችግር አብይ በዚህ በማታለሉ ሪዋርድስ አግኝቷል የኢትዮጵያን
ጠቅላይ ሚኒስትርነት በለውጡም ብዙ ያን ያህል የጎላ ሚና ብዙ ሳይኖረው እዛ ኦሮሚያ ውስጥ በተፈጠረ በሄደበት መንገድ ኢትዮጵያ ያን ትልቅ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይችላል ያለ ችሎታው ያለ ብቃቱ በብዙ ነገሮች ያንን ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑ ብቻ ሳይሆን በወቅቱ በነበረው ንግግሩ በምኑ ብዙውን ህዝብ ከጎኑ ማሰለፍ ችሎ ነበር። ይሄም ሪዋርድ ነው አሉታዊ ሪዋርድ ለሱ የፈጠረለት በበጎ ወስዶ ሊማርበት ሳይሆን ከዛም አልፎ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን በዓለም አቀፍ እንግዲህ አምልህ እነዛ የኖቤል ፕራይስ የሰጡት ሰዎች ምን ያህል እንደሚያፍሩ አላውቅም። በዚህ ወቅት እስከዛ ሽልማት ደረጃ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ የሆነ ሰው ነው እና በማታለል በማጭበርበር በትልቅ ደረጃ መድረስ ይቻላል። ክቡራት ተኸታተልቲ ብሕፅር ዝበለ ናብ ትግርኛ ምስ እንትርጉሞ አብይ ብነብሰ ምትሓት ዝሳቀስ ሰብ እዩ ገዱ አንደርጋቸው አብይ አሕመድ ኣብ ሓደ ረፋድ 10 ዘረባ ክዛረብ ዘይሕፍሮ ብሕዱር ዓሌታውን ፖለቲካውን ኣመለኻኽታ ዝመሽመሸ እኳ ከም ነፍሲሄር መለስ ዜናዊ ንመጋበርያውን ዘይበቅዕ ብደም ኣማኢት ኣሽሓት ንጹሃን ህዝብታት ክጣላዕ ድሕር ዘይብል ብነብሰ ምትሓት ዝሳቀ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዛ ባኮ ርእሱ ከም እትሓስብ ዝሓስባ ኣዝዩ ሰነፍ መራሒ ብምባል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ። ኢትዮ ፎረም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ጽልኢ ፍጹም ከም ዝኾነ ፈልጤ ነገር ግን ሎም ማዓንቲ ሓፊስ ዝኾነ ሓቂ ኣውፂኢሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥፍኣተኛ ከም ዘይኮነ ዘቃልዕ ሓበሬታ ነዚ አስክ ንስማዓያ 2011 ዓ.ም ከሁለታችንም ሀገራት የተውጣጣ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር። ኮሚቴው ከትራንስፖርት፣ ከውጭ ጉዳይ፣ ከንግድ፣ ከመከላከያና ከደህንነት እንዲሁም ከሌሎች መስሪያ ቤቶች የተዋቀረ ነበር። ለሁለት ዓመት በጋራ ሰራ። በወቅቱ በነበረው ውይይት ጥሩ መግባባት እየተደረሰ መጥቶ ነበር። ሁለቱ ሀገሮች ለሚያስቧቸው ስራዎች የሚሆን ፋይናንስም ተገኘ። የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለውን መሰረተ ልማት ለማከናወን ከአሰብና ምጽዋ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የሚያስገባውን መንገድም ለመጠገን ገንዘብ መድባለሁ አለ። የዓለም ባንክና የአፍሪካ ልማት ባንክ በኤርትራ ወደቦች ላይ የሚካሄደውን የመሰረተ ልማት ስራ ለማከናወን ወጪውን እንሸፍናለን ብለው መጡ። ነገረ ስራው ሁሉ ብሩህ መሰለ። ኢትዮጵያ በኤርትራ ወደቦች ላይ የሚኖራት ተጠቃሚነት ኢኮኖሚያዊ እንደሚሆንና በንግድ ህግ እንደሚመራ በኤርትራ በኩል ሐሳብ ሲቀርብ በእኛም ዘንድ መደናገጥ አልተከሰተም። ትክክል ናቸው የሚል እምነት ይዘን መስማማታችንን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት አቀረብን። በዚህ ጊዜ ነው ነገሩ ሁሉ እንደገና እንዳልገባን የተረዳነው። አብይ ተቆጡን። እኔ የባህር ኃይል የማሰለጥነው ሆራ ሐይቅ ላይ እንዳሰፍረው መስሏችሁ ነው እንዴ ብለው አበዱብን። የኤርትራ ወደቦች ላይ ሰራዊት ካላሰፈርሁ የባህር ኃይል እዚያ ከሌለኝ አይሆንም ብለው ጮሁብን። ለድጋሚ ውይይት ቀጠሮ መያዝ እንዳለብን ወስነን ተለያየን። ይሁን እንጂ ሻቢያዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያደረግነው ውይይት ቀድሞ ሙሉ ደርሷቸው ነበር። እንዲህ ያለ ቅዠት ላይ መሳተፍ አንፈልግም አሉን። አንዳንዶቹ መሪዎቹ ራሳቸው ይነጋገሩበት ብለው በጨዋ ቋንቋ መለሱን። አብይ ባህር ኃይሌን አሰብና ምጽዋ ላይ ካላሰፈርኩ ሌላው ሁሉ ይቅር በማለታቸው ምክንያት ዓለም ባንክም የአውሮፓ ህብረትም ሆነ የአፍሪካ ልማት ባንክ የያዙት እቅድ ሁሉ ከሸፈ። መሪዎቻችን አርቆ ለማሰብ የተፈጠሩ ቢሆኑ ኖሮ በዚያ በ2012 ማድረግ የነበረባቸው በመጀመሪያ የወደቦችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፣ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ተሻለ ጥቅም ማሳደግ ነበር። ግን ሰራዊቴ ጓንዴና ጎራዴ ይዞ ቀይ ባህር ላይ ካልተንጎራደደ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ የተደከመበትን ፕሮጀክት አቋረጡትና አሁን ደግሞ ወደ ጦርነት ውስጥ ገብተናል፣ እሱን ታሳቢ አድርጋችሁ ተንቀሳቀሱ እያሉን ነው። እምባር ከም ሰማዕኹም ወይ እዚ እዛረቦ ጸንሕ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ 2011 አሜሪካ፣ ሕብረት አውሮፓ፣ ናይ ዓለም ባንክ ከምኡ ድማ ሕብረት አፍሪካ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ዕርቂ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ከመይ መንገዲ እያ ካብ ባፅዕን ካብ ዓሰብን ወደብ ክትጥቀም ዝግባኣ ዝብል ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ዝተዋፅኡ ኮሚቴ ተዋቂሩ ብሓንሳብ ክጸርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎ ጽቡቕ ስራሕ ክስራሕ ተጸኒዑ ኣብ መወዳእታ ግን አብይ አሕመድ ፋሕ ብትነቢልዋ እንታይ ነይራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝርከብ ወይ ከዓ ዝግበር ርክብ በቲ ዓለም ለኻዊ ናይ ቢዝነስ ወይ ከዓ ናይ ንግዲ ሕጊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጥርዓን ወይ ከዓ ሓድሽ ሓሳብ መንግስቲ ኤርትራ ሒዙ ከም ዝመፀን አብይ አሕመድ ነዚ ምስሰምዕ ግን አነ
ሰራዊት ናይ ባሕሪ ወይ ከዓ ባሕሪ ሓይሊ ዘሰልጥን ዘለኹሲ ኣብ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ከቐምጥ እንድሕር ዘይኮይኑስ ይትረፍ ኢሉ ነቲ ኩሉ ነገር ከም ዘበላሽዎ ይዛረባሎ ካብዚያ ንላዕሊ ሓቂ የለን ፈቲና ጸሊና ኣብ ጎና ሃገርና ኢና ክንከውን ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዝና እንድሕር ትሰምዕ ትኾንካ ከተበራበር ይግባ እዚ ሰዲድዎ ዘሎ ወይ ከዓ እዚ ኣውፂዎ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ባይ ዘ ወይ እዚ ጉዳይ እዚ አብይ አህመድ ከምዘይ ተሰማማዓሉን አብይ አህመድ አነ ኃይል ባህር ዘሰልጥንን ዝዕልምን ዘለኹ አብ ባህር ኤርትራ ከቅምጥ እንተዘይ ኮይኑ አይደልን ከምዝበለ አቀዲሙ ናይ ኤርትራ ስለያ በጽሕሞ ነይሮም ኢሎም በዝኾነ ግን አብይ አህመድ ትማሊ እንታይ ኢሉ የመስግኖ ከምዝነበረ ኣብ ጭንቅ ጊዜ አመከረው ጊዜ ንመንግስት ኤርትራ ንኢሳያስ አፈወርቅን እንታይ ኢሉ የመስግኖ ከምዝነበረ ነዛ ቪዲዮ ዛ ከጋብዘኩም እሞ አመወዳታ ሰላም አምላኽ ምስ ኩልኩም ይኹን ጽምዳውያን ወዳፎም ኢሱ በጀግንነት ይህንን ገድል ስለሰራ በመወደው ህዝብ ፊት ዝቅ ብዬ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ጸሎቴ የኢትዮጵያን ጸሎት እጅግ ለምንወደው ለኢትዮጵያ ያለው ፍቅር ከምትገምቱት በላይ የሆነው ስለኛ ተናግሮ የማይጠግበው ኢሱ ክብርና ምስጋና ይገባዋል። عبيب السرات إنه حجون عبيب السرات كاب مصوب استور عماويلون محقواس وطرو أبنطف سرح يركب حجون إنه بحدش بالسرات مصوب استور دبخ إلو الله مقتصلتا أبزتفل عليها هجرات كجبرو بزتن حمدبات انفراتون مسفح إنه حجون أبهاجر أوغندا كتما كامبالان كبابيان نزغمت هزبنا سرح كم زجمره بحبوس يبسر نا أبهاجر أوغندا زقمتو فتوتكم محازتكم سدرابيتكم متعابيتكم نمحقواس زدلكم أسبيزان من الآخر مصوب ستوريكم مرجعكم مصوب ستور قتيلون كبران انتقاتلتي قلبوب مرقا عقلي صبتاوي هنفنف جارا حاسوت بسراون سرعات بلصقنا لعلتين مشفانو استسفين زتال من درعتو وصيو كاب زقراع قليلا يغبرن سنفنا نايت سرعات بمكححال كستر سلازيكاله بهزبتات ايثيوبيان ايرتران كاب حليفون بهزبتات زوباقرنا افريقان اولوتو تفنفينو بلصقنا نتي فتيتو استرأي حمقو يتاماننت عشنت مسوسخلون لبي نايتي تثبيت احديرو لزنبر هزبي سبابيرو يكون بركاب كمزيوم عينتات سرعات كركب زغل زي تحسب ربحاتون الله قداماي ناغراوي نقحات حزبتات ايرتران ايثيوبيان نابتوساخي براخ سقيلو نقحات كاب صبوق ابنت راي ايكونن زفطر حماق ابنت ون كاب زيد حنا بمبال كومون زي مخانن كابون مرحقن زلغوسو البامي مهرو قليل ايكونن ፖለቲካው ግዕዘይና ስርዓት አዲስ አበባ ዘስገርግድ እኳ እንተኾነ አመስማር ድሌትን ምልዓልወኒን ቃልስን ኢትዮጵያውያን ዓቢ ግዳ አበርኪቶ አሎ عبدان بلصقنا حزب ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንጎረባብታ ሃገራት ወን አራእየን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ከስምራ ሓጊዝዎንዩ ፖለቲካው እንዶ ዘይብሉ ወዛል ስርዓት ከኸምብልን ከደፍእን እምበር ከቅንዕን ከሐፍስን ተራእዩ አይፈልጥን ኩሉ በዘረባ ዝቀንዕ እንዳመሰሎ ፈኸራን ካብ ማዓር ዝምዕር ዘረባን እንዳሐዋወሰ አተኮሮ ከዘንብዕ ዝገበሮ ፈተነ መለበም ህዝቢ ኢትዮጵያን ከባቢናን ካብ ምዃን ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ የብሎን ካልኣይ እቲ በሓባር ኮይኑ ኣብ ስርዓት ብልጽግና ተስፋ ዝሕደረ ህዝቢ ሓቢሩ ክቆብጾ ኣኽኢሉ ወሎ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ሕሳሱን ትኹን ተስፋ የለን ኣመላ ኢትዮጵያ አንጻር እቲ ስርዓት ተላዒሉ ዘሎ ብረታዊ ተቃውሞታት መርኣያ ቅባጸት እዩ እቲ ስርዓት ክሳብ ሕጂ ክሰርር ዝኽኣለውን ብቆንዱ ነፍሱ ዝከላኸለሉ ዓቕሚ ወይ ብልሓት ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ኢትዮጵያውያን ተቃለስቲ በቲ ኣቀዲሙ ፈሊሱ ዝጸንሐ ዘይምትእምማንን ምጥርጣርን ክሕለኹ ስለ ዝጸንሑ እዮም ኩሉ መድያዊ ሕመቕ ብልጽግና ንኢትዮጵያውያን ኣረኣእዮም ከም ማዕራርዩ ሕሉፍ ተመክሮኦምን ታሪኾምን ዳግማይ ክፍትሹ ቀሲብዎም ኣሎ ሳልሳይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝንዛሕ ፕሮፓጋንዳ ተኸብኪቡ ንኤርትራ ክጥምታ ጸኒሑ እዩ ተመክሮን ታሪኽን ዝምህረና ተደናጊሩ ምጽንሑ እዩ ጉዳይ ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ንምልዓል ኣፎም ንምዕባስ ዘገልግል ሽራሓዊ መጣልዒ ካርታ ተጠቂሞም እዮም ስርዓታት ኢትዮጵያ ቀስ በቀስ ግን እንዳተቀየረ ሎሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንፕሮፓጋንዳን ጽልእን ወስታታት ወራረን ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣይሰዓቦን ንኤርትራ በዓይነ ልቦኑ ክርያ ክርዳእ ይፍትናሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም ናይ ቃል ስም ሓዙ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጥቀመላ
መጣልዕት ካርታ ከምዘይ ኮነት ብግብሪ ከረዱ ዝፍትኑ ኢትዮጵያውያን ይብርኩቱ ኣለዎ ኢትዮጵያውያን ነቲ ስርዓት ዝኸዓብሉ ቀንዲ ምኽንያት በቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወሰዶ ተገላባጢ መርገጽ እዩ ስርዓት ብልጽግና ምራቅ ቃለ ምስጋንኡ ኸይነቐጸ ንልኡላዊ ክብሪ ኤርትራ ክደፍርን ንሕሉፍ ጽቡቕ ግብሪ ክድምስስን ምስ አንቀደ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይለይ ክብል ተገዲዱ رابعي عرقنا يتم فتحين دلي ألنا أندابولو بجبرجن نيرترا أندا تصلمو بوليتيكا أخلما يزنقدم عصبات دك إيرترا أدميقو نقدام أوتيو دليتي فتحي إنا زبلو حنش منشي نيرترا زمن يلا فتحي أوشتي صلاتا إيرترا خمس تقبرت ورك جيروم سلازة حسبو أبدن بصلاتي إيرترا يوم زوزاونو እቶም ዘዕቆብዎም መምስ ፈረሱን ሓድሽ ውርደትን ገዛን ጭርሖን ይቕይሩ እዞም ይህ ወደግ ኣብ ስልጣን እንከሎ አንጻር ኤርትራ ዝዘሞቱ ዕሱባት ሕጂ ኸምስ ብልጽግና ኮይኖም የንባሃቁ ኣለዎ ዕሱብ ዋና ኣይመረጽኒ ኢዱ ዝቀደሙ ምስ ሓጸረት ናብዚ ዓሰብ እንተ ዘይወሰድኩ ዝብል ዘሎ ብልጽግና ሰጊሮም ጭሮኦም ሰልሰል ምባሎም ድማ ዝገርሞ ኤርትራዊ የለን ነገር ወድዱሙ ኮይኑዎም ምንጪ ኤአር ሚዲያ كسب خلق فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت ودقنيتنا هاغراو خبرت زل الماو زخرن سماعاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في